दूसरी तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ बिनियामीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا ونيسرك لليسرى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم